हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन। जमती कि समस्या जानते जे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो आईजीएनटीयू जो थिला अमरकंटक रे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक तार फाइनाली मैंने रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश कर दी आज आउ वेरिफिकेशन आपन को 2 जुलाई रु 7 जुलाई भितर आपन को ऑफलाइन रे आपन ऑनलाइन वेरिफिकेशन करिया को पड़िबो। सेमती किसी स्पेसिफाइड डेट देई नै ଆପଣ 2 ରୁ 7 ଭିତରେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯାଇକିରି ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣ 2 ରୁ 7 ଭିତରେ ଆପଣ କାଉନସିଲିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଅଫଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତ ଇଏ ତାର ବହୁତ PDF ପାଖାପାଖି 1200 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଆପଣ 1187 ପାଖାପାଖି ପିଲା ମାନେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ लो ମାନେ ସ୍କୋରର ପିଲା ହିଁ ପକେଇଛନ୍ତି। 140 ଏଭୋ ପାଖାପାଖି 5-6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଛନ୍ତି କି 10 ଜଣ ଭିତରେ 140 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ବାକି ଆଉ ବହୁତ लो ସ୍କୋରିଂ ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ଏଠି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର लो ସ୍କୋର ଏଠି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ୍ କାଉନସିଲିଂ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହୋପ୍ ଅଛି ଯେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେଇଦିନ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବି ଅଛି ଜିଜିୟୁରେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଜିୟୁରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ସିୟୁଜେରେ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା ବି ଯିବେନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି EWS ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, EWS ବହୁତ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ପାଖାପାଖି। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର 123 ଅଛି ନା, ଆପଣ ସିଓର ଆଡ଼ମିସନ୍ 120 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଯିବେ। सेमती SC ST भी सेम 120 प्लस जो मानकर भी अच्छे आप जातु आपंकर आडमिशन हबार बहुत चांसेस अच्छे। बहुत कम मार्क रो स्कोर देखु जी भी लिस्ट देखुं बहुत कम मार्क अच्छी आउ स्कोर भी 120-130 भितर अच्छी। गोटे दुईटी पाखापाखि 10-15टा पिला ही कहूँ बहुत कम स्कोर करछंती आउ बाकी मैक्सिमम पिला बहुत लो स्कोर अच्छी। तो आपण जो मानकर कम कहूली जे ये बहुत चांस थाए जो मानकर लो मार्क अच्छी ये बहुत लो कट ऑफ जाए प्रति वर्ष। तो सैया ही आपणकर बहुत लो कट ऑफ ये जीव आपड़ जातु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करातु तापर आउ गोटे लिस्ट आसो आप लिस्ट आसिले पेमेंट करेंगे। आ मन रखु ये 50टी सीट अच्छी UR 26 पाखापाखि आउ EWS 5टी सीट अच्छी SC 6टी ST 4टी। तो से हिसाब से देखिले 36-41 ये 9टी बोधे अच्छे OBC रे। यहाँ ही माने तार सीट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हूँ देखा आपणकर बहुत पेमेंट भी कहूली पाखापाखि 34 बोधे पड़ो टोटाल आपणकर एडमिशन 34 नुह 28 समथिंग ना 24 कि 28 एमती 1000 पड़ो टोटाल एडमिशन फी 2 ईयर रे। आउ ए वर्ष पाखापाखि 6000 ରୁ 7000 टଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲିଂ କରିବେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ। ତାପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପେଜ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମ କରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଇଜିଏନଟିୟୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। तो इनफॉरमेशन टी जदि भल लगी ताले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।